अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महबूब आलम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक डिजिटल चैनल। मेरे साथ हैं मलिक मोहम्मद इमरान साहब। मलिक साहब, आपको खुश आमदीद कहता हूं। मलिक साहब, आज हमारे पास 3 टॉपिक हैं। सबसे पहले हमने जो डिस्कस करना है, परवेज़ खटक की गद्दारी कह लें, एहसान फरामोशी कह लें, उसको डिस्कस करना है। उसके बाद हमने इमरान खान और बुशरा बीबी के मुतालिक जो है एक बुरी खबर है, हमने वो डिस्कस करना है। और बिलाव के आखिर में हमने तोशा खाना केस के मुतालिक जो है वो डिस्कस करना है। मलिक साहब, सबसे पहले जो है खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई को बड़ा धचका लगा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के नाम से एक नई जमात का ऐलान किया गया, जो कि साबिक वजीर दिफा और साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक इस पार्टी के सरबराह होंगे। साबिक वजीर आला महमूद खान समेत तकरीबन 57 रहनुमा जो है इस नई पार्टी को शामिल होने के लिए तैयार हैं। ये कहना था परवेज़ खटक साहब का। उन्होंने कहा कि सानिया 9 मई की वजह से हमने अपनी अलहदा जमात बनाई, क्योंकि इमरान खान का जो बयानिया था वो मुल्क दुश्मन था। पीटीआई ने इलेक्शन क्यों कबूल नहीं किए, ये एक राज है। अगर मैंने ये राज खोल दिया तो सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। क्या ये दुरुस्त है? मलिक साहब, बात दरअसल ये है कि जब ये पीटीआई के रुकन थे और अहम तरीन रुकन थे, उसके बाद जो है जितनी मरात इमरान खान साहब ने इनको दी, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा लगाया सबसे पहले, एहसान फरामोश 6 रुकनी कमेटी के मेंबर रह गए, अहम से अहम तरीन फैसले करते रहे। उसके बाद स्टेज पे नाचते और झूमते रहे। हाँ। उस दौरान इनको क्या हो गया था, जब स्टेज पे नाचते और झूमते थे तो इमरान खान साहब का बयानिया क्या उस वक्त इनके सामने नहीं था। ये बाद में जो है ये सियासत जो कर रहे हैं, ये एक गंदी सियासत है, जिसको कहेंगे कि पीठ के पीछे जो है ना खंजर घोंपना। अच्छा, अब आपने ये कहा कि इमरान खान का जो बयानिया था वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट था। मैं इस गद्दार, इस मुनाफिक, एहसान फरामोश शख्स से ये पूछता हूँ कि इससे पहले आप कहाँ थे? जब इमरान खान ने आपको वजीर आला लगाया, उसके बाद वजीर दिफा लगाया, तब तो आपको वो मीठा बड़ा अच्छा लग रहा था। अब आपको याद आया कि इमरान खान का बयानिया एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। जी, इमरान खान साहब का बयाना कोई एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं था, बल्कि अब जो है इनको अपनी कुर्सियां और अपनी जो है सियासत चमकाने का मौका मिला है, जो कि मैं समझता हूं कि ये नाकाम रहेंगे। एक नई पार्टी जो है पीटीआई पार्लियामेंटेरियन, ये ज़रूर नाकाम होगी, क्योंकि ये आस्तीन के सांपों की जो है वो पार्टी है। अच्छा, अब मलिक साहब, साबिक वजीर आला महमूद खान, उसने भी जो है परवेज़ खटक को ज्वाइन कर लिया। इस एहसान फरामोश शख्स के बारे में आप क्या कहेंगे, जब पूरा खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी पीटीआई के रहनुमा थे वजीर आला इसको नहीं देखना चाहते थे, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान ने इसको वजीर आला बनाया और कायम रखा। क्या कहते हैं इस इंसान के मुतालिक आप? इस इंसान के मुतालिक बस मैं ये कहूँगा कि अल्लाह करे कि ऐसा जो है वो दोस्त जो है उससे बेहतर है कि वो दुश्मन जो है 1000 दुश्मन पाल लिए जाएं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा मलिक साहब, परवेज़ खटक की पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस बनने से पहले ही टूटने लगी है। मुश्ताक गनी, ज़ियाउल्लाह, मसरूर खान, इफ्तिखार मशवानी, अजीज़ुल्लाह और दीगर बहुत सारे जो रहनुमा जिन्होंने इस बात की तरदीद की है कि हमने इस पार्टी के अंदर शमूलियत इख्तियार नहीं की। क्या कहते हैं, ये कितना बड़ा झटका है एक नई पार्टी के लिए? अभी आगे आगे देखिएगा होता है क्या, इनके पल्ले कुछ नहीं रहेगा। ये कपड़े झाड़ के बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि शायद बनैनों में आपको नजर आएंगे। ठीक है, ये अभी अपनी साख सिर्फ झूठ पे मबनी है, इसकी सारी साख। कोई भी इनके साथ नहीं खड़ा होगा इंशाल्लाह। जो पीटीआई का वोट बैंक है, कम से कम वो इनके चेहरे देख चुका है, बेनकाब होकर सामने आ चुके हैं ये लोग। अच्छा मलिक साहब, जो हमारे पास अगली खबर है, चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी की इद्दत में निकाह के केस में एक अहम पेशरफ्त हुई। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ दरखास्त जो थी वो काबिल समाअत करार देकर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी को नोटिस जारी कर दिए। दोनों को 20 जुलाई को तलब भी कर लिया। क्या कहते हैं? इस नुक्ता नज़र में मैं ये कहूँगा, ये एक शरई मामला है। जब शरीयत की बात आती है और किसी इंसान को अनजाने में पता नहीं होता या पता होता भी है तो इस तरह से कर लेता है, तो बात दरअसल ये है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि ये मेरा और उस बंदे का मामला है। सही बात। अब जबकि उन्होंने बाद में फिर इस चीज को ठीक भी किया, यानी निकाह किया। अब निकाह जब वो कर चुके हैं तो इनके अज़दवाजी जिंदगी में अदालत का कोई ताल्लुक नहीं बनता कि वो नोटिफिकेशन भेजे। अच्छा मलिक साहब, गुजारिश यह है कि इसी केस के अंदर जिस काजी ने निकाह पढ़ाया उसने अपना बयान रिकॉर्ड कराया, जिसमें उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2018 को इमरान खान ने मुझे कॉल की और कहा कि हमने निकाह पढ़वाना है। मुफ्ती साहब ने कहा कि बुशरा बीबी को तलाक जब वो नवंबर 2017 में हुई थी, यानी कि पहला निकाह जब हुआ तो उसकी इद्दत जो है वो मुकम्मल नहीं हुई थी। अच्छा, इमरान खान ने, मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि इमरान खान ने मुझे कहा कि 2018 में अगर मेरा निकाह हुआ बुशरा बीबी से तो वजीर आजम बनने के मेरे जो चांस हैं वो बहुत ज्यादा हैं। अच्छा, फरवरी 2018 में दोबारा मुफ्ती साहब से इमरान खान ने राब्ता किया और दोबारा उनका निकाह हुआ। मेरा आपसे एक सवाल है
کیا مفتی صاحب اس سے پہلے کہاں تھے؟ اس سے پہلے ان کی سٹیٹمنٹ میڈیا کے سامنے یا عدالت کے سامنے کیوں نہیں آئی؟ کیا 3-4 سال وہ سوتے رہے؟ جب عمران خان کمزور ہوا اس کے خلاف گورنمنٹ نے کیسز کی تو اب مفتی صاحب کو یاد ہے کہ عمران خان نے جو یہ عمل کیا تھا غیر شرعی تھا. کیا کہتے ہیں؟ جی ہمارا مذہبی ٹولہ جو ہے وہ اس طرح کے کام کرتا رہتا ہے. یہ آج کی بات نہیں، ہزار ایسے کیسز ہیں، ٹھیک ہے، جو نہ صرف عدالت میں بلکہ معاشرے میں عام گھروں میں بھی موجود ہیں جہاں پہ اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں. اور یہ کوئی اتنی زیادہ اہم بات نہیں ہے کہ عدالت جو ہے اس طرح سے وہ پیش آئے اس معاملے میں. وہ میاں بیوی ہیں، بس ٹھیک ہے، اب جو بھی ہونا تھا وہ تو ہو چکا. تو میرا نہیں خیال کہ اب خان صاحب کو اس کیس میں بھی لٹکایا جا رہا ہے. آپ خود دیکھیں کہ ہر بات میں لٹکانا جو ہے وہ کہاں تک لے کے جائیں گے یہ لوگ. یہ ایک پرسنل جس کو کہیں گے نا ایشو کریٹ کیا جا رہا ہے. صحیح بات ہے. ملک صاحب ہمارے پاس ولاگ کے آخر میں جو تیسری خبر ہے، چیئرمین پی ٹی آئی کا ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور پر عدم اعتماد کا اظہار. آپ کے نام سے فیس بک اکاؤنٹ ہے جس کے اندر چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف پوسٹیں ہیں. یہ عمران خان کا موقف ہے اس کیس کے اندر. ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور کی اپنی فیس بک اکاؤنٹ ہونے کی تصدیق، یعنی کہ انہوں نے مان لیا کہ باقی میرا فیس بک اکاؤنٹ ہے، اکاؤنٹ میرا ہے لیکن پوسٹیں میری نہیں. عدم اعتماد اور حاضری سے استثناء کی جو درخواست کا فیصلہ ہے وہ آج محفوظ ہو چکا ہے. کیا ایک جج جس کے اکاؤنٹ سے عمران خان کے خلاف پوسٹیں لگائی جاتی ہوں، کیا وہ جج عمران خان کے حق میں فیصلہ دے گا؟ کیا کہتے ہیں؟ جی عمران خان صاحب کے حق میں ہرگز فیصلہ نہیں دے گا، ٹھیک ہے، بلکہ دے بھی نہیں سکتے. اس وقت پوری اسٹیبلشمنٹ نہ بلکہ پوری اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ جو ایک چڑھتا جسے کہیں گے سورج، ٹھیک ہے، اور غروب ہوتا ہوا سورج، وہ آپ لوگ خود ماشاءاللہ سے ویل ایجوکیٹڈ بھی ہیں، عقل مند بھی ہیں، تو سلام کس کو کیا جائے گا؟ جو ابھرتا ہوا سورج ہے اس کو. عمران خان صاحب ڈوب چکے ہیں، انہیں ڈبویا جائے گا اور کوئی بھی اب ان کا حامی و ناصر نہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایڈیشنل سیشن جج جو ہمایوں دلاور صاحب ہیں، اس سٹیٹمنٹ کے بعد ان کو کیس سے علیحدہ ہی ہو جانا چاہیے؟ میرے خیال سے تو ان کو اس کیس سے پارشل ہو جانا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ انصاف کے تقاضے وہی انسان کر سکتا ہے جس کے دل میں جو ہے کوئی بغض نہ ہو. تو یہ عداوت جو ہے کو مد نظر رکھ کر کس طرح سے کوئی انصاف کا فیصلہ دیں گے، ان سے کوئی امید نہیں لگائی جا سکتی. اچھا ملک صاحب، گزارش یہ ہے کہ بعض اوقات فیس بک پر اگر کوئی پوسٹ کسی دوسرے دوست کو ٹیگ کرتا ہے تو اس کی آئی ڈی پر آ جاتی ہیں، آپ بھی بہتر سمجھتے ہیں. جی اچھا، جب میں اپنی آئی ڈی کو یوز کرتا ہوں تو مجھے پتا چلتا ہے کہ فلاں دوست نے فلاں پوسٹ مجھے ٹیگ کی ہے، تو وہ ٹیگ ریموو بھی تو ہو سکتا ہے. اگر جج صاحب اتنے انوسینٹ تھے تو وہ ٹیگ کو ریموو کر دیتے. اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک چیز ان کے فیس بک آئی ڈی پر موجود ہے، ریموو نہ کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ ان کا جو بیانیہ ہے شاید وہ عمران خان کے خلاف ہے. تو اس لیے ان کا کسی بھی قسم کا جو فیصلہ ہے وہ عمران خان قطعاً جو ہے وہ قبول نہیں کریں گے. اس لیے ملک صاحب بہتر ہوگا کہ وہ اس کیس سے علیحدہ ہو جائیں. جی بالکل. اس کے ساتھ ہی آج کا ولاگ ملک صاحب ختم کرتے ہیں. آپ کا شکریہ. جہاں رہیں خوش رہیں، اپنا اور میرے چینل کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.